वैशाखे मासे कृष्णायां दशम्यां मन्दवासरे पूर्वभाद्रप्रभूताय मङ्गलं श्रीहनुमते करुणारसपूर्णाय फलापूपप्रियाय च नानामाणिक्यहाराय मङ्गलं श्रीहनुमते सुवर्चलाकलत्राय चतुर्भुजधराय च उष्ट्रारूढाय वीराय मङ्गलं श्रीहनुमते दिव्यमङ्गलदेहाय पीताम्बरधराय च तप्तकाञ्चनवर्णाय मङ्गलं श्रीहनुमते भक्तरक्षणशीलाय जानकीशोकहारिणे ज्वलत्पावकनेत्राय मङ्गलं श्रीहनुमते पम्बातीरविहाराय सौमित्रीप्राणदायिने सृष्टिकारणभूताय मङ्गलं श्रीहनुमते रम्भावनविहाराय गन्धमादनवासिने सर्वलोकैकनाथाय मङ्गलं श्रीहनुमते पञ्चाननाय भीमाय कालनेमिहराय च कौण्डिन्यगोत्रजाताय मङ्गलं श्रीहनुमते इति स्तुत्या हनुमन्तं नीलमेघो गदोऽव्यथा प्रदक्षिणनमस्कारान् पञ्चवारं चकार सा।